هنا كنا دوينا على العذاب ديال هاد الدراري دائما في الجامع، وهنا الكاتب عاود لنا نفس لي سوفرونس. غادي نقرا واش قال. Nous avons déjà parlé de la sensation d'oppression. احنا كنا دوينا على كيفاش كيدوزو الدراري كيتعذبوا في الجامع. Bon, je répète, nous avons déjà parlé de la sensation d'oppression que ressent Sidi Mohamed Oumsid. دوينا على المعاناة اللي كيعيش فيها سيدي محمد في المسجد. Cette école traditionnelle, هاد المدرسة العتيقة, encore une fois assimile un lieu de torture. دائما كتمثل واحد المكان ديال العذاب. Espace clos, plongé dans une chaleur étouffante. إذن ضيق وكاين الحرارة اللي كتر الدراري. Il ravive le désarroi. ravive هي كيكثر le désarroi هو التشوش ديال les enfants surveillés de près par un فقيه اللي حاضيهم من قريب واحد الفقيه sévère قبيح. Le narrateur avait une répulsion pour le مسجد. إذن الكاتب الراوي دائما كيكره المسجد كما كيكره الحمام. La répulsion, ça veut dire il le déteste. Et me plonger dans la contemplation de mes richesses. قلنا ملي كيمشي للدار ديالو إما لدارهم إما كيلعب وإما كيجبد ديك لابواط أميغبي ديالو. Il le plonge dans la contemplation des richesses. كيبدا يشوف دوك لي ريشيس دوك الحوايج ديالو دوك. Alors le capuchon de verre me fascinait. هذاك الكابوشون ديال لو فير me fascinait, ça veut dire charmé. كيفتني زوين بزاف. Me fascinait toujours, je ne cessais de le toucher, de le regarder par transparence, de le serrer avec tendresse contre ma joue, ma mère alluma une énorme bougie fichée dans un chandelier de cuivre. مشعلات واحد الشمعة فيشي داخلة في واحد الشاندولي. الوغ الشاندولي هو فين كيديروا الشمع، فين كيديروا البوجي، كتسمى المشكات بالعربية. إذا لي بوجي كان واحد الآنة شيك بحال ما كان فيه تقيبات فين كدير الشمعة كتسمى المشكات. إذن مشعلات الشمعة. Alors ce soir, la chambre de Fatma al-Bzouya brillait d'un éclat inaccoutumé. هاد العشية البيت ديال فاطمة البزيوية فيه واحد الضوء غير عادي. Ma mère s'en aperçut. Alors s'en apercevoir, هي remarqué, لاحظت s'en aperçut, sans quitter sa place, بلا ما تنبلاصة. Il interpella notre voisine. Interpeller, ça veut dire appeler de loin. نادات عيطات لفاطمة البزيوية. Bon, Fatma, tu célèbres un mariage? Fatma, واش عندك شي عرس؟ Pourquoi faisais-tu brûler plusieurs bougies? علاش شعلة بزاف ديال الشمع؟ Que dis-tu? اش قلتي؟ Une lampe? Attends, j'arrive. اش قلتي لامبا؟ Ma mère se leva, se dirigea vers la pièce d'en face. Je la suis. مي ناضت ومشات البيت اللي قدامنا هي ديال فاطمة البزيوية وانا تبعتها.
Oh, merveille. Alors, merveille, ça veut dire quelque chose, une belle production. تحفة. شاف هاد اللامبة قال تحفة. Oh, merveille. Au centre du mur, في وسط الحيط, une lampe à pétrole était accrochée. واحد لامبة ديال الغاز معلقة. Une flamme blanche et paisible dansait imperceptiblement dans un verre en forme de gralinette. إذن في هاد اللامبة كاين واحد الضوء une flamme blanche paisible هذا دونسي كتشطح imperceptiblement imperceptible ça veut dire sensible من غير أن بلا ما تشعر بها dans un verre en forme de clarinette هذاك الفير داك الزجاجة ديالها الفورما ديال clarinette. Alors le clarinette هي instrument de musique. Alors une glace كاين الزجاجة ديال سمو كاين قدامها واحد المراية بلاصي ديغيغ ورا ديك المراية intensifier la lumière. Intensifier ça veut dire augmenter كتقوي ديك الزجاجة كتقوي داك الضوء. Nous étions ma mère et moi complètement éblouis. أنا وأمي كنا كليا éblouis ça veut dire ébloui ça veut dire fascinés مفتونين مبهورين. Ma mère dit enfin أمي قالت أخيرا ta lampe éclaire bien لامبة ديالك كتضوي مزيان mais n'y a-t-il pas de danger d'explosion لكن ما تخافيش تفرقع عليك des risques d'incendie والخطر ديال الحريق. On dit aussi que le pétrole sent très mauvais ولكن كنقولوا كذلك الريحة ديال الغاز خايبة. بزيوية risqua timidement. Alors risquer ça veut dire tenter حاولت. Alors je ne crois pas qu'il y ait de danger. كنظن ما كاين حتى شي خطر. Plusieurs personnes du quartier se servent maintenant de ces lampes. بزاف الناس في الحي كيستعملوا هاد اللامبات. Elles en paraissaient très satisfaites ومزيانين. Vous devez en acheter une. خاصك نتوما تشريو وحدة. La chambre paraît plus accueillante et plus gaie. إذن لا كانت لامبة كتكون la chambre accueillante ça veut dire agréable et plus gaie. Bon. Oui, répondait ma mère en allongeant les lèvres. مي قالت لها وي ودارت الشنيفه بحالكم en allongeant les lèvres. إلا ما كيرضاوش بعضياتهم كتكون بيناتهم واحد ضد. Une lampe certes éclaire mieux qu'une bougie mais elle est moins jolie qu'un chandelle de cuivre. قالت لها لامبه مزيان كتضوي ولكن ماشي زوينه بحال هذاك المشكات هذيك chandelier de cuivre. Alors sa curiosité tomba. La curiosité tomba ça veut dire s'intéresse plus. إذن ما تلاش همها لامبه. Il me prit la main شدتني من يدي me ramena chez nous داتني للبيت ديالنا. Il ne dit plus rien jusqu'à l'arrivée du papa. Il ما قالت شي حاجه حتى جا باه. Il prépara le dîner comme à l'ordinaire. دارت العشاء بحال العاده. Disposa la petite table ronde. حطت ديك الطابله الدايره. Rassembla à portée de sa main les accessoires pour le thé. حطت المواعن ديالها تاي الصينيه والكيسان والبراد. Lorsque mon père franchit le seuil de la chambre, ملي دخل باب الباب ديال البيت, je me précipitais pour l'accueillir. مشيت كنجري عليه باش نستقبلو. Sa face devint rayonnante. إذن وجهه عاد مشرق. شحال جيت عنده.
il me baissa, et se baissa, tchna, me saisit sous les aisselles. Il dit, c'est les aisselles. Alors, les aisselles, partie du corps située sous le bras. Les aisselles, au moins, sinon les aisselles. Et me se leva à la hauteur de son visage, au genou, tel niveau d'elle ou d'elle. Devient lourd, cet infidèle, c'est bientôt un homme. Il devient lourd à traîner, un infidèle qui manque de la vérité, c'est bientôt un homme. Non, lui dis-je, je serai un homme quand j'aurai une barbe, une belle barbe. غنكون راجل اللي غتكون عندي واحد اللحية. Bon. À la saison des pastèques, c'est le moussim d'Illah, j'ai beau me frotter les joues avec leur jus, حكيت له ديالي بالدلاح, aucun poil me pousse. إذا كان كيضل حك وجهه بالفلاح بالدلاح غادي ينوض ليه الشعر, ولكن حك تعيا ما نطلو حتى شي شعره. قال له با ici encore la saison prochaine, حاول بلي يجي الدلاح العام الجاي. Me dit mon père, peut-être obtiendras-tu quelques résultats. يمكن لحكيتيه العام الجاي غادي تكون شي نتيجة. Tu auras alors une belle barbe noire. إذا غير حك العام الجاي ملي حك الوجه ديالك بالدلاح, ويمكن غتكون عندك une belle barbe noire. Alors toi papa, tu as 2 poils blancs à ta barbe. قال له انت عندك 2 زغبات شيبانيين في اللحية ديالك. Je crois que tu vieillis. ظنيت بلا راك شرفتي. Non, me dit mon père. لا قال لي با. Non, c'est une simple envie. هذيك راها غير توحيمة. Envie, ça veut dire tache naturelle sur la peau. Il vaut mieux avoir une goutte de lait dans ses poils de barbe. إذا خاص تكون واحد الشقيطة ديال الحليب في اللحية ديالك, ça veut dire تكون شي شيبة ولا جوج. Qu'une figue ou une grappe de raisin sur le bout du nez. خير تكون عندك شي نقطة ديال الحليب بحال نقطة الحليب في اللحية ديالك, ولا يكون عندك شي عقود ديال العنب توحيمة في الوجه ديالك ولا في النيف ديالك. Alors cette remarque provoqua chez moi de grands éclats de rire. هاد الملاحظة ضحكاتني بزاف.